हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोली महापुरुष हरिदास की श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महिमा धर्म जोरंदा गादी ई विषय मालिकार महापुरुष कौन लिखिं एवं ये महिमा धर्म समाज उपरे कौन प्रभाव पकाउछ कहले बाबरे महिमा धर्म जार महिमा धर्मर प्रचारक होउछन कि संत भीम भोई जन्मरु अंध जाति रे गंध लिखिं स्तुति चिंतामणि रे सुधीयानी निजर गुण कर्म स्वभावर परिचय देवाक जाई भीम भोई कौन कहले कहले दुर्लभ जनम सुलभ करम देउथिब जोगे जोगे बाह्य अंतरे परापर न करी रखिथिब संगे संगे रखिथिब संगे संगे महाप्रभु रखिथिब संगे संगे रखिथिब संगे संगे महाप्रभु रखिथिब संगे संगे। भीम भोई महिमा स्वामी की कहउचंदी कहले हे प्रभु दुर्लभ जन्म सुलभ कर्म देउथिब जुगे जुगे जदि आपण मते जन्म देबे ए 84 लक्ष जनि भितर को जन्म देबे 84 लक्ष शरीर भितर को शरीर देबे 56 कोटी जीवजंतु भितर को जन्म देबे ना दुर्लभ मते जन्म देबे सुधियाने दुर्लभ जन्म काहा को कहंदी भागवत लिखिले कौन ना अनेक जन्म तप पड़े मानव जन्म मोहि तड़े राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार राधे गोविंद 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 पदुगाड़ुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरि 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 खरिबे भवो बारी राधे गोविंद 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 पदुगाड़ुचि मकरंद। दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वारा तेणु मनीष शरीर को ही दुर्लभ कहुई अन्य कौ शरीर को जंदा पिंपड़ी गाई छेली मेंढा बाघ बालू ये शरीर को दुर्लभ कहुई ना बुझे मनीष जन्म को ही दुर्लभ कहुई कहीं मनीष शरीर को दुर्लभ कहुई कौन पाई भागवत आउ गोटे पद लिखाई के देख मनुष्य देह मोर केवल द्वार मुख तीर राधे गोविंद 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 पदुगाड़ुचि मकरंद आओ मनुष्य
देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरि 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 करिबे भवु पारी राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद कहले बाबू रे जे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनीष भितर दिव्य ज्ञान को देखी भगवान संतोष लाभ कले जा हो ये मनीष शरीर रे ही जीवात्मार मुक्ति पाइब ये जीवात्मा मुक्ति प्रतिजनी रे जीवात्मा भ्रमण करे 84 लक्ष जोनि रे जन्म ग्रहण बेले प्रतिजनी रे प्रभु को प्रार्थना करी हे करुणामय कृपामय प्रभु मते मुक्ति दियो मुक्ति दियो मुक्ति दियो भगवान कहले बाबू रे क्यों जन्मे है मुक्ति नहीं रे भक्ति मुख्य पद कहे दीन अच्युति अच्युतानंद महापुरुष कहते केवल मनीष शरीर मुक्ति रही तेणु से स्तुति चिंतामणि भीम भाई कहले दुर्लभ जन्म सुलभ कर्म देउथिब जुगे जुगे मते दुर्लभ जन्म दियंतु जुगे जुगे जेते थर जन्म हबी मनीष जन्म देउथान सुलभ कर्म भल कर्म मु करे बोलिए महापुरुष संत भीम भाई की ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी महापुरुष कहले कहले बाबू रे जे दुर्लभ जन्म सुलभ कर्म प्रभु मते भल काम मु करे मु सकाळु बिछणार उठिबाटार आरंभ करी रातिर सोईबा पर्यंत मन वचन कर्म रे मोर सबले सत रहू एवं भल कर्म मु करे कुकर्म न करे सतकर्म मु करे नहीं भागवत लिखिले कर्म करिब नाना महते पड़िब कर्मर आयते राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद कर्म करिब नाना मते जो जो विचार जी जो कर्म करे तार फल पाइब तेणु भीम भाई कहले प्रभु मते दुर्लभ जन्म सुलभ कर्म दियंतु जुगे जुगे देउथांतु जेते धर्म जन्म ग्रहण करी आउ जेतिकी दरकार चलिबा पई सेतिकी मते दियंतु मुझे अभागिनी मूढ़ पापी प्राणी आशा लोभे अनो सरी देखी मो विकट देव खंजा मूल दिन बंचीबी जे परी दिन बंचीबी जे परी महाप्रभु दिन बंचीबी जे परी दिन बंचीबी जे परी महाप्रभु दिन बंचीबी जे परी मुझे मूढ़ पापी नहीं मुझे अभागिनी मूढ़ पापी प्राणी आशा लोभे अनुसार मो पापीटा मो अधर्मीटा मु आशा कर प्रभु जी दरकार से मो पे दियो अधिका मु चाहूना संपत्ति बढ़ेबी ना धन संपत्ति मोर ठोड़ करवा दरकार ना मोर जी चलवाई दरकार से दिंतु मते अधिका दिंतु ना अच्युतानंद महापुरुष से अष्टगुजर कहले के धंदी हे मुझे करोछि धन अर्जन करी आउ धक्का परे धक्का देलानी धक्का हेलिनी हरी धक्का हेलिनी हरी महाप्रभु धक्का हेलिनी हरी धक्का हेलिनी हरी महाप्रभु धक्का हेलिनी हरी सुधीयनी अच्युतानंद अष्टगुजर कहले के धंदी हे मुझे मरुची धन अर्जन करी धक्का परे धक्का देलानी
ଥକା ହେଲିଣି ହରି। ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାରେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ମୁଁ ଲାଗିଛି। ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଅବଧୂତ ମହୁମାଛିକି ଗୁରୁ କଲେ, ତାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇତିକି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଆସେ ମହୁ ପଣା ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ମହୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମହୁମାଛିକି ଗୁରୁ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି କ'ଣ? ଅତି ସଂଗ୍ରହ କର ନାହିଁ। ଅତି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ, ତାକୁ ଭୋଗ ନିଜେ କରିପାରିବନି, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲ, ପୁଅ ନାତି ଭୋଗ କରିବେ, ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ମଦୁଆ ହେଇଗଲା, ଗଞ୍ଜଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ କୁମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା, ଲାଭ କ'ଣ? ବିଷୟା ରସରେ ମଜିଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଅରୁଣୀ ତନୟା ତନକୁ ଦିବା ରଜନୀ ହେଜି ଦିବା ରଜନୀ ହେଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବା ରଜନୀ হেজি দিবা রজনী হেজি মহাপ্রভু দিবা রজনী হেজি রে যাহা পাই মু সাইতিকি রখুছি, সংগ্রহ করে রখুছি, বিষয়া রসরে মজিলি সাধু সঙ্গকু তেজি। সাধু সঙ্গ ছাড়িদেলি, সৎসঙ্গ ছাড়িদেলি, মঠ মন্দির গলি নাই, গীতা ভাগবত পুরাণ পড়িলি নাই, সকালু রাতি শোয়া পর্যন্ত কেবল রোজগার 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 পয়সা 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 হেলি পরিবার চলাইয়া পাই। আর সে পরিবার লোক কোণ পাপরে ভাগিদারি হেলে? দশরত্নাকর যাই পচারিকি আসলা স্ত্রী কি, রে হেই মু পয়সা আনুছি, সেই পয়সার চাউল ডালি কিଣିকি আনুছি, তেল মশলা কোଉଠୁ আনুছি তো দিনে পচারুনি কেমিতি রোজগার করছি? না আমি কাইকি পচারিবু? ପତର ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ଆମେ କାହିଁକି ତୋଟା ମୂଲ କରିବାକୁ ଯିବୁ? ନା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ପଚାରୁନୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି? ନା ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିକି ଆଣୁଛି ୟାକୁ। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଉଛି, ସେ ପାପରେ ଭାଗିଦାରୀ କ'ଣ ତମେ ସବୁ ହବ? କାହିଁକି ହବୁ? ପାପ ତମେ କରିବ, ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ? ଇରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପୋଷିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷିବା। ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେନି ଦଶରତ୍ନାକର ତା ପରିବାର ବର୍ଗ ନୁହେଁ? ଆସିଲା ନାରଦ କହିଲା ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖା। ତେଣୁ ବିଷୟା ରସରେ ମଜିଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ତେଜି ତରୁଣୀ ତନୟା ତନୁକୁ ଦିବା ରଜନୀଜି ମହିମା ଧର୍ମ। ଏଇ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମହିମା ଧର୍ମ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ଯିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କର, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମାୟାର ଜଞ୍ଜାଳର ସଂସାର। ଯସ୍ମାତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରଚିତଂ ମାୟା ଜଗତ ଜାୟତେ ଯସ୍ମିନ୍ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଚାନ୍ତି ଚାନ୍ତ ସମରେ କଳ୍ପାନୁ କଳ୍ପ ପୁନଃ। ଏ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆ, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଖଟୁଛୁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ତୋର ନୁହଁ, ନୁହେଁ, ତୋର ନୁହଁ ଇଏ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହିମା ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଜଞ୍ଜାଳମୟ, ଏ ବିଷୟାସକ୍ତ ସଂସାର ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା କାହାର? ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା କାହାର? ମିଛେ ମିଛେ ବୋଲୁ ଅଛୁ, মিছে মিছে বলু আছো, ମିଛେ ମିଛେ ବୋଲୁ ଅଛୁ, মিছে মিছে বলু আছো, ଏ ସବୁ ମୋର ମୋର। ভাই ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା କାହାର? কাহার ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା? বা কাহার ଏ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଦୁନିଆ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ନୁହେଁ,
के पिंधिला बसन से तो नुहे भी तोर ଆଉ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ସେ ତ ନୁହଟି ତୋର ଆଉ ମିଛେ ମିଛେ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମିଛେ ମିଛେ ବୋଲୁଅଛୁ ଏ ସବୁ ମୋର ମୋର ହାଇ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା କାହାର ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଦୁନିଆ ଏଠି କିଏ ବା କାହାର ये भंगा गढ़ा दुनिया एटी कई कार नुहति महिमा धर्म माध्यम भीम भाई शिक्षा समाज को देले तेणु समाज रु बाहर ए परिवार रु बाहर जंजाल रु बाहर नहीं संसार जंजाल रु बाहरी से महिमा स्वामी की सब बड़े चिंता कर ईश्वर स्मरण कर उदय अस्ते नहीं उदय समय रे अस्त समय रे दुई बेला ये ज्ञानी गुणी मंडली आपण मैंने जानी थे महिमा धर्मर जो माने आश्रित से माने कौन करती सूर्य उदय पूर्वर स्नान शौचादि क्रिया समापन करी महिमा स्वामी की स्मरण करती अस्त समय रे हजार काम थाऊ वरं हजार काम को पछरे पकई आगे सूर्यास्त बेले मध्य से धर्म पालन करती नुहे तेणु ईश्वर अभिमुखी हुए ब्रह्म अभिमुखी हुआ बोली महिमा धर्मर प्रचार माध्यम रे भीम भाई यही शिक्षा देले संसार भीतर तू रह परिवार भीतर रह परिवार उत्तरदायित्व शरीर द्वारा संपादन करी तो ईश्वर अभिमुखी मन को भगवान टा रखिले नहीं कि यार भविष्य विषय महापुरुष मालिकार कौन लिखिले कौन कहले कले पराशर मोहनी प्रकाश हेबे दरगा पहाड़ परे मिलिबे अलेख धर्म ठारो कहिबा झोरंदा गादीर जेते महिमा से दान करी कहो अछि जे जोग माया ठारो उपरी न जीवे ठीक बेलटा की अछि जे से जोग माया ठारो उपरी न जीवे ठीक बेलटा की अछि जे कहले महिमा धर्म रे जो माने आश्रित होइथिबे यदि महिमा धर्मर नीति नियम न रहिबे पालन जदि न करिवे तारे जोग माया ठारू से माने कली जुग शेष उपरी जीवे नाही अच्युतानंद महापुरुष कहिले यही कथा कहले बाबू रे जे लक्षे 42 सहस्र थीबे जोग माया टिया विभाव हेबे अपदूत धर्म कर प्रचार ब्राह्मण जाति नो कर व्यवहार से तुलसी तुच्छ तो कर जे ओंकार परीक्षा दिय बुझाइन लागी पटु आर जे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले यही घटना सब महिमा धर्म अनेक भल कथा रही समाज में अनेक उपादेय जिनिस रही से धर्म समाज तर शिक्षा पाइब सामाजिक व्यवस्था रे अनेक श्रृंखला आसीज अच्छी किंतु आउ किछि कथा अच्छी जहाँकि महापुरुष लिखिछन कथा कहले परशुराम कड़गे छेदी बसीर स्वाहस्ते हनुकुम पटुंकर उपरी न जीवे तिले मातर टड़ब नाइब चन टोल से भगते शुण डेरी श्रुति जे विरजा खपर निमिषे फेरिब जोरंदा गादीर गति जे विरजा खपर निमिषे फेरिब जोरंदा गादीर गति जे विरजा खपर जोरंदा गादी की फेरिब बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिछन ए कथा को बराह कल्परे बलराम दास मध्य कहिले मालिकार नाम है बराह कल्प बलराम दास लिखिले कहले आउ कौन हम
ନା 64 ସିଦ୍ଧ କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଦେଉଳକୁ ଫିଟାଇବେ ଭବାନୀ 5 ଦିନ ତହିଁ ଏ ଲୀଳା ହେବ ବାଲି ପାଟଣା ସେ ଏରି ଆସିବ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ଭଗତ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଲୀଳା ଲାଗିଯିବ ଠାବେ ଠାବେ ଯେ ଭଗତ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଲୀଳା ଲାଗିଯିବ ଠାବେ ଠାବେ ଯେ ଦେଉଳକୁ ଫିଟାଇବେ ଭବାନୀ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଉଳ ରହିଛି କୋଉଠି ଜୋରନ୍ଦାରେ ଦେଉଳ ଗଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ସେ ଦେଉଳକୁ ଫିଟେଇବେ କିଏ ନା ଭବାନୀ କିଏ ବିରଜା ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରେ ଆମେ ରହିଛେ ଆମେ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ମହିମା ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଛେ କି ଯଦି ନୁହଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଖପରରେ ଅନେକ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହୁ ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମରେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ସମାଜର ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ଭଗବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦ୍ୱିଜ କୂଳରେ ଜନମ ତାହାର ଦ୍ୱିଜ କୂଳରେ ଜନମ ତାହାର ଦ୍ୱିଜ କୂଳରେ ଜନମ ତାହାର ନୟାଗଡ଼ରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ ଦ୍ୱିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବୋଲ ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲ ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ବୋଲ ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲ ହରି ହରି ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।